Mockfit Farms is besig om die manier waarop Suid-Afrikaners varkvleis geniet, een aanlyn bestelling op 'n slag te verander. Hulle produseer en stuur met trots plaasvars varksnitte na jou huis met die geliefde handelsmerk The Flying Pig. Die Flying Pig Polokwane Deli is hulle sentrale boutique deli en slaghuis. Die plaasvars koste-effektiewe varkgeskenkpakke sluit in espetadas, varkdroewors, varkbiltong en al die ander bekende snitte. Kom geniet gerus die deli met 'n onlangs geopende koffiewinkel, Central Pork and Bistro binne. We're incredibly proud and passionate of all of these products, not just because we are involved here at the factory, but also on the farm as well. And so all of these come literally from farm to fork. Aanlyn bestellings is maklik by theflyingpig.co.za met chop aflewering teen bekostigbare pryse. Die Flying Pig, plaasvars varkvleis teen bekostigbare pryse reg oor die hele Gauteng, Limpopo en Mpumalanga. Die res van Suid-Afrika volg binnekort.